अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और एक छोटी सी वजाहत के साथ हम आगाज करेंगे, और वो ये कि बेशुमार व्यूअर्स ने एतराज किया है कि आप हर वक्त क्लासिकल लिटरेचर के पीछे पड़े रहते हैं, विक्टोरियन नॉवेल्स डिस्कस करते हैं, कोई मॉडर्न नॉवल या बेस्ट सेलर खास तौर पे भी डिस्कस किया करें, और जोर ज्यादा बेस्ट सेलर्स पे था। चुनाचे आज से हम इस सेगमेंट में बेस्ट सेलर्स की ब्लेंडिंग भी शुरू कर रहे हैं, और आगाज करेंगे सिडनी शेल्डन के इफ टुमारो कम्स से। बहुत अच्छा नॉवल, एक बड़ी कंसाइज और फोकस्ड स्टोरी है, और ये नॉवल 1985 में छपा, 86 में यानी फौरी तौर पे इसके ऊपर एक मिनी सीरियल बना 3 एपिसोड्स का, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक फीचर फिल्म भी बननी चाहिए थी, इसलिए कि सिडनी शेल्डन एक बहुत बड़ा स्क्रीन प्ले राइटर भी था। उसके स्क्रीन प्लेज को ऑस्कर तक मिल चुका है। कहानी का वन लाइनर आपको हम बाद में सुनाते हैं, पहले तारुफ कराते हैं डमी म्यूजियम से आए सिडनी शेल्डन और इस नॉवल के मरकजी किरदार ट्रेसी विटनी से। क्या हाल है जनाब आपका? भाई जी तुझे सुनाओ, तू भी ठीक ठाक है? यस सर, ये सिडनी शेल्डन है? हाँ जी, सिडनी शेल्डन। मैं तो रहता खोता ड्राई क्लीन होया। अरे मेरी भी कुछ बात कर लो, मैं भी यहाँ आई हूँ। ये इस कहानी का मरकजी किरदार। ये कौन है जी? ये ट्रेसी विटनी है, और कौन है? ट्रेसी विटनी देंज दस रहा जो मेरी फूफी है। अरे कम बखत मारे, मेरी शक्ल तेरी पुप्पी जैसी है क्या? शुक्र कर मैं तेन फूफा नहीं कहता। वो मैनू आप पुत्र, मैं तेरा फूफा लगता भी यार। मैं तेरी उस फूफी नहीं जान लेता। अच्छा जी, ये दोनों कौन है? ये मंगन वाले ने। ख़वातीन हज़रात, आज हमें ज्वाइन किया है 2 नए फनकारों ने। ये हमारे साथ इस शो में इंशाल्लाह एक तवील इनिंग्स खेलेंगे, सरदार कमाल और ख्वाजा मसूद। अरे मैं सुना जो ख्वाजा मसूद केड़ा है? ये सेंटर में ख्वाजा साहब बैठे हैं, और जो ढेर ये लगा है। लेकिन सर इनका नाम PPW मशहूर है। PPW जी, वो क्या है? पप्पू पेंचर वाला। क्यों जी? सर पप्पू मुझे प्यार से कहते हैं। असी फिर अपनी किताबां लेके निकल जाइए। अगर कोई पप्पू आ गया, कोई पेंचर आ गया है। अच्छा जी, ये पेंचर वाला क्या, इसका क्या मतलब? सर इनकी शॉप है, पेंचर लगाते हैं। पेंचर आके उत्ते बैठ जाते। अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं? आपको पप्पू कहा जाए या क्या नाम? जल्दी करें। सर जी केड़ा पप्पू? परोठे दी एक बुरकी करदा पप्पू। अच्छा जी, हम बात करेंगे ट्रेसी विटनी के साथ। आप इतनी ज़हीनो फतीन बैंकर थी, इतनी स्मार्ट थी, और एक मामूली से 3rd क्लास से वकील ने आपको बेवकूफ बना लिया। असल में बात पता है क्या, मैं बड़ी मासूम होती थी, ये चोर बनने से पहले की बात है। अरे ये चोर भी सी। ओहो, चोर, ऐसी वैसी चोर? पूरे यूरोप में, अमेरिका में इसकी धूमें थी। ये तो प्यो भी चोर सी। ये एक बड़ी मासूम और खुश इखलाक, बड़ी नफीस औरत की बेटी थी। उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें ये स्पेयर पार्ट्स बनाया करते थे, लेकिन ये एक बैंकर थी। इसकी वालदा को चकमा देकर एक शख्स ने सारा बिजनेस हथिया लिया। वो बेचारी बैंकरप्ट हो गई और इसी गम में उसने खुदकुशी कर ली। ओए होए, इसका मतलब कि अम्मा और टक होया। अबे मेरी अम्मी के बारे में कोई बात ना करियो, टक का बच्चा। नहीं, टक का मतलब यह है कि कोई द्रो हो जाना, कोई हाथ हो जाना, फ्रॉड हो जाना। असी बाहरों है, सन की पता द्रो की होता है। यस ये वालदा के फ्यूनरल से फारिग होती है तो उस शख्स के पास जाती है जो रोमानो इसका नाम है, जो एक बहुत बड़े माफिया डॉन के लिए काम करता है। ये पास एहतियातन एक पिस्तौल भी रख लेती है कि मैं उसे डरा धमका के, हालांकि ये इसकी मासूमियत थी, बेवकूफ़ी थी, ऐसे होता नहीं। उसे जाकर कहती है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दो, उस पर साइन करो कि तुमने मेरी माँ को इसमें फंसाया है, एक्चुअली उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, तुम हो असल फ्रॉडी है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँ। तो वो कहता है ये हाथ पिस्तौल उठाने वाले नहीं है, तुमसे चलेगा नहीं। तो इसी दौरान वो इसको काबू कर लेता है, पिस्टल छीनने की कोशिश करता है, दोनों गुत्थम गुत्था होते हैं। इसी तगोदौ में पिस्टल चल जाता है। पिस्टल नहीं होता, एक्चुअली रिवॉल्वर होता है, टू बी प्रिसाइज। सर रिवॉल्वर तो पिस्तौल च की फर्क होता है? पिस्तौल जो है वो पिस्टल होता है जिसके अंदर चेंबर होता है, चेंबर में गोलियां होती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स। वाह वाह। कॉमर्स नहीं होता, कॉमर्स होता है। चार्ल्स नहीं होता, चार्ल्स होता है। बाबू मैं तेन की कहा
تو ایک عذاب چ پھسن لگا ہے بڑا رنگین بیڑے رہا منہ سانو کد لیے بلایا جی ہم کہاں تھے؟ جو پستول پہ پسٹل یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کمانچا جس کے اندر 6 گولیاں ڈلتی ہیں جو گبر سنگھ اس طرح کرتا ہے اس کو ریوالور بولتے ہیں. تے کریسی کول کی سی؟ کریسی نہیں ٹریسی. اوہی ٹریسی کول کی سی؟ اس کے پاس ریوالور تھا. ریوالور چل جاتا ہے. ریوالور چل جاتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. اوئے ہوئے یہ بھاگتی ہے وہاں سے یہ سمجھتی ہے کہ مر گیا ہے تو اسے رستے میں ایک پولیس مین پکڑ لیتا ہے. اسے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے. اس کو ایک وکیل آ کے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ فکر مت کرو تینوں پھانسی ہونے لگی. تو کہتا ہے کہ سرکار نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے. یہ وکیل بھی مافیا کے پیرول پہ ہوتا ہے. چنانچہ ہوتا یہ کہ وہ اس کو مناتا ہے کہ تم ایک ایسے سٹیٹمنٹ دو کہ جس میں گلٹی پلیڈ کر دو. تم کہو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ فکر مت کرو وہ زندہ ہے اس کا زخم گہرا نہیں ہے گولی چھو کے گزر گئی لیکن جو تصویر وہاں سے غائب ہوئی ہے $500,000 کی وہ اصل مسئلہ ہے. تم اگر گلٹی پلیڈ کر دو کیونکہ اس نے تم پر الزام لگایا کہ تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا اپنی طرف سے مار کے پھینک گئی اور اتنی قیمتی پینٹنگ اڑا کر لے گئی ہو. تم جب اقبالی بیان دے دو گی تو عدالت کا بہت سا قیمتی وقت بچے گا سرکار کا روپیہ بچے گا. وہ اس کے عوض تمہیں چھوٹی مختصر سزا دیں گے ورنہ تو تم 15 سال کے لیے گئی. یہ بیچاری ناسمجھی میں اس کی بات مان لیتی ہے اور جج بھی وہ انتہائی کرپٹ ہوتا ہے آگے بیٹھا ہوا. وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیا ہے اینڈ آئی ول میک شیور کہ تمہیں اس کی سزا ملے. وہ اس کو 15 سال سزا دیتے. یہ بہت چیختی چلاتی ہے کہ میں بے قصور ہوں. مجھے اس وکیل نے جس کا نام پیری پوپ ہے پیری پوپ نے مجھے اس پر اکسایا تھا. میں نے نہ کوئی جرم کیا ہے اور نہ میرا اس ڈکیتی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ پھر جیل جاتی ہے. بڑی دردناک کہانی آگے جا کر اس پر بڑا جیل میں ظلم ہوتا ہے. لیکن اس کی خوش قسمتی کہ جیل وارڈن کی بیٹی کی اسے نینی بنا دیا جاتا ہے اور ایک دن وہ بچی جھیل میں ڈوبنے لگتی ہے تو یہ چھلانگ لگا کر اسے بچا لیتی ہے. حالانکہ ایک تو اسے تیرنا نہیں آتا لیکن پھر بھی اسے خود مرتے مرتے بچتی ہے اسے بھی بچا لیتی ہے. اور دوسرا یہ وہ دن تھا جس دن اس نے فرار ہونا تھا جیل سے. اس کے فرار کا پورا پلان تیار ہو چکا تھا. لانڈری وین کے ذریعے اس نے جانا تھا. اے میں لکھی ساری نال میرا بھی تو ذکر کرو نا. یس بھائی تم ہی نہ لکھی ہے کمال ہے. اچھا اگے کی ہوندا ہوتا دسو. تو اس ریاست کا گورنر اس کو پارڈن دے دیتا ہے فل پارڈن. تو گورنر سیاسی پوائنٹس سکور کرنے کے چکر میں اس کو رہائی دے دیتا ہے. اب یہ باہر جا کر سب سے پہلے تو سکور سیٹل کرتی ہے چونکہ بہت کمال کی بینکر ہوتی ہے. یہ بینکنگ کے چکر میں ایسا ڈالتی ہے کہ جو رومانو اس کے اکاؤنٹ میں لا تعداد پیسے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ اس کے باس اور ساٹی کو انفارم کرتی ہے کہ اس نے فرار ہونا ہے. تمہارا پیسہ چرا کر یہ جو پینٹنگ تھی یہ اس نے بیچ دی ہے. وہ آ کے اس کو قتل کر دیتا ہے. پیری پوپ کو بھی قتل کر دیتا ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور وہ جج جس کا نام جج لارنس ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے ماسکو گیا ہوا ہے. اس کے پیچھے وہ ایک کوڈڈ لیٹر اسے بھیج دیتی ہے. اس تحریر سے ہی امپریشن ملتا ہے یہ امریکہ کا کوئی سپائی ہے. اب اس دور کا یعنی 1985 کا سوویت یونین وہ تو امریکہ سے جانے والی چڑیا کو بھی پڑھتے ہیں تو ہر چیز وہ پڑھتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی جاسوس ہے. وہ اس کے اوپر ایک مقدمہ چلاتے ہیں. ٹھیک 15 سال کے لیے اسے اندر کر دیتے. پھر ایک اور انتقام بڑا دلچسپ وہ لیتی ہے اور وہ اپنے لور سے چارلز جس کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا ہوتا ہے. چند دن بعد ان کی شادی ہونی ہوتی ہے. وہ ایک ارب پتی فیملی کا بیٹا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو ٹریسی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ بیچاری لوور مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے. وہ اپنے ہی لیول کے خاندان کی لڑکی شارلٹ سے لیکن وہ اس سے شادی کرنے کی بجائے اس سے کرنا چاہتا ہے. وہ اتفاق سے چند دن کے لیے مڈل ایسٹ گیا ہوتا ہے. پیچھے یہ واردات ہو جاتی ہے. اس کی خبر سن کے وہ اس سے بھاگ جاتا ہے چونکہ بزدل ہوتا ہے کہ میری بیوی چوری چکاری کرتی پھر رہی ہے. یہ بڑی دکھی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی. اور جس وقت یہ تیار ہو کر انتقام لینے چارلز کے پاس جاتی ہے
تو وہ ہوٹل میں بیٹھے سارے اپنے فیملی والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتی ہے کہ چارلز اور شارلٹ ایک دوسرے سے اتنے بور ہوئے ہیں کہ نہ وہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ شارلٹ بہت خوبصورت لیکن بور عورت ہوتی ہے. وہ کہتی ہے آئی تو میں تم سے انتقام لینے تھی, لیکن قدرت نے تم سے اتنا شاندار انتقام لیا ہے کہ تم اور شارلٹ دونوں ایک دوسرے کی سزا ہو, اس لیے میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ تمہاری یہ سزا کا تسلسل قائم رہ سکے. واہ واہ اگے سر تو تو ماما کومے کے ڈال کے لکھی ہے. ہاں تم رائٹر ہو اس کے. نہیں مزہ بڑا آ رہا سی نا. تے پھر خالہ جی بینک چ واپس جاب کر. نو, پھر یہ ڈکیتیاں شروع کرتی ہے. میں تو کتاباں چ پیسے نہیں کمائے جنہیں ڈکیٹیاں چ کمائے نے. یس. اور پھر ایک اپنے ہی جیسے ایک اچکے چور کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے, اور الٹیمیٹلی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی 15 سال قید سزا سننے کے بعد کیا فیلنگز تھی؟ بہت اچھی فیلنگ تھی. میں تو وہاں پہ لڈیاں ڈال رہی تھی. تو ہر وقت اس طرح اکتائی کیوں رہتی ہے؟ تو میرے ساتھ دنیا نے کیا تھوڑا ہے, کیا کچھ نہیں کیا. اچھا انہیں تھے دستن نہ بہ جائیں سارا ایگزام رائٹر تھے نہ لا دیں گے. اچھا تم نمونیا سے مرے تھے, تمہیں پتا ہے 1987 میں یہ مرا. تو کیا وجہ ہے, سردی زیادہ لگتی تھی, داڑھی تو نہیں تھے؟ جگت کرن دی کوئی لوڑ آئی؟ اس میں زیادہ تر لڑکیاں ہی کریکٹر مین ہیں. ویسے واقعی بتاؤ نا, تمہارا مین کیریکٹر عورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ تانوں کی اعتراض ہے؟ مینوں عورتاں چنگیاں لگدی ہیں, میں مین کریکٹر دے دینا. یس. اچھا عورتیں اسے واقعی اچھی, اس نے 3 شادیاں کی تھی بائی دا وے. اصل تے عورتاں چورنیاں بہت اچھی ہوندیاں نے. یہ تجربہ مینوں گھروں ہوا ہے. اچھا جی, اس بندے نے 10 سال کی عمر میں اپنی نظم بیچی تھی. پہلی نظم اس کی 10 سال کی عمر میں $10 میں بکی تھی. یہ چھلے چھلی رائٹر تھے. اور دیکھو نا, کمال یہ ہونا چاہیے آپ اتنے مہنگے رائٹر ہوں اور پھر آپ اس قیمت کے شان شان لکھتے بھی ہیں کہ مسٹر بلاک بسٹر کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. 30 ملین کاپیز بک چکی ہیں اس کے ناولز کی. 30 ملین 30 ملین یعنی 3 کروڑ کاپیاں. اب دیکھ لو بیویاں میری مڑ بھی تیر نہیں سن. یس. اچھا جی بچپن چ اور تسی کی کرتے رہے ہو؟ کہتے کول پوچھتا پیا میرے کو یا باجی ہوراں کولو؟ ساری واقعی نے کتاباں لکھی ہیں. ہاں جس طرح بول رہے ہو جو بندہ تو کندھا نہیں لکھ سکتا. کندھا لکھنا پتا کیا ہے؟ میں چ نہیں اڑدا, مینوں پتہ کندا لکھنی کی ہوندیاں نے. میں کوئی سچی مچی شیلٹر نہیں ہاں. شیلٹر پتر نصیباں والے ایڈا بڑا رائٹر تہاڈے ہتھی آیا ہے, کوئی سودا سودا منگانا تے منگا لو میرے کولو. اچھا میرا اپنا ریڑا بھی ہے. سر میں بھی بہت ناول پڑھتا ہوں, مثلاً الف لیلا, عربین نائٹس. جی عریبین ڈیلائٹس. عربین ڈیلائٹس ایک مٹھائی کی دکان ہے. میرا ناولسٹ اصل میں حلوائی ہے. تجھے کھادی ویسے مٹھائی؟ جی کافی کھائی ہے میں نے. بہت میٹھی ہے شیرے والی. نہیں شیرے والی نہ کھاؤ, اس میں ایک مٹھائی ہے ہریسا, وہ کھاؤ, اس میں کم شیرہ ہے, اس میں گوشت ہوتا ہے. نہیں وہ گوشت والا ہریسا اور ہے, یہ مٹھائی ہے ہریسا. اسی کیوں انہیں جہل ہے یار؟ یہ جہالت نہیں ہے, یہ غربت ہے. اچھا ناول میں نے بھی بہت پڑھے ہیں. ہاں جی, خربوزے کی واپسی, پراٹھے کا پینچر. کس کا؟ پراٹھے کا. پپو صاحب اپنا کوئی یادگار واقعہ؟ ایک دن میں سویبا تھا تو 4 پائی ٹوٹ گئی, میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. اور دکان بیٹھ گئی. یار بات تو کر لینے دو. سر چیزاں انجی برہم ہون گی. اچھا جی میں دکان تے لیٹے ہوئے ہیں سن, تے ٹویا پہ گیا. اچھا پینچر لا لیتے ہو؟ ہاں بلڈوزر کا پینچر لایا کبھی؟ ہاں تو کیا بلڈوزر کو پنکچر نہیں لگتا ہوگا؟ لگتا ہے سر. جو تم کہنا چاہ رہے ہو نا وہ روڈ رولر ہے, وہ بلڈوزر نہیں ہے. ٹھیکیداری کا کام بھی کر. تو تین حضرات ملتے گا بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی سر آپ پاکستانیوں کی اخلاقی گراوٹ پر تنقید کرتے ہیں, کیا یہ قوم واقعی اتنی ناسمجھ ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں. پاکستانی قوم انتہائی ناسمجھ قوم. میں اور کوئی برا سابقہ لاحقہ اس کے لیے استعمال نہیں کرتا, لیکن انتہائی ناسمجھ ہے. معصوم بھی نہیں ہے, بے وقوف بھی نہیں ہے, ناسمجھ ہے. آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ہم حرام کی کمائی سے حلال گوشت تلاش کرتے پھرتے. یعنی جس سے بھی پوچھو وہ کہے گا کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. جی اسلامی نظام ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. اسلام اسلام اسلام, بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, لڑنے مرنے کٹ مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی ٹیکس چور قوم یہی ہے. یعنی 20 کروڑ آبادی ہے اور 7 لاکھ اس میں سے ٹیکس دیتا ہے, اور
कभी इस्लाह की कोशिश करके देख लें, कभी को समझाने की कोशिश की, पंजाबी कहते हैं मत देने की कोशिश कर दे, वो आगे से ऐसा लाजवाब कर देंगे आपको कि जनाब मेरे अकेले से क्या होता है, आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है, उसको समझाओ उसको समझाओ उसको समझाओ फिर मेरे तक आना। जब ये एक इज्तमाई सोच बन जाती है तो फिर एक खतरनाक चीज क्रिएट होती है, उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब डोमिनो इफेक्ट क्या है, आप लाइन में ईंटें खड़ी कर दें वर्टिकल 4-4 इंच के फासले पर और एक तवील फेरिस 1 किलोमीटर तक खड़ी कर दें, हल्के से इशारे के साथ एक ईंट गिरा दें, वो दूसरी पे गिरेगी, दूसरी तीसरी पे गिरेगी, और आप देखिएगा पूरे 100 किलोमीटर भी होंगे ना, सब के सब गिर जाएंगे। आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट में ये लोग जाते हैं तो किस खुशू खुजू के साथ प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट पढ़ रहे होते हैं, कहीं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो हराम हो, और उस वक्त ये फरामोश कर देते हैं कि आज सारा दिन हम किस तरह से ये नेक कमाई इकट्ठी करते रहे, कितनों का हक हमने मारा, कितने झूठ हमने बोले, कितनी कस्में खाकर हमने झूठा और जाली सौदा बेचा है। आप देखिए कि कुरानदाजी होती है मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज में उम्रे की, तो उस कुरानदाजी में जालसाजी करते और करवाते। जाना कहाँ है, अल्लाह के घर। सर 10-10 कॉपियां डाल देते हैं अपने आईडी कार्ड की, और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। फिर पाकिस्तान के जुमला स्कैंडल्स में जो शोहरत दवाम हासिल कर गए वो हज स्कैंडल्स हैं, और एक से ज्यादा हैं। यानी हज को हम वसीला फ्रॉड बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड मत करो, ये पंदो नसाए का काम एक हद तक हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि खुदारा अपनी फील्ड ही चेंज कर लो यार, मतलब वीजे में फ्रॉड कर लो, हज के कोटे में, ग्रुप्स में, वो जो मकतब बनते हैं उनमें फ्रॉड तो ना करो। आपने कभी नहीं देखा सरकारी गाड़ियों में कुर्बानी के बकरे ढोए जा रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देख रखे हैं जो जबरदस्ती रिश्वत के तौर पे बकरे लेते हैं और छीनते हैं और फिर उसकी कुर्बानी चढ़ाते हैं। यानी ये नासमझी नहीं तो और क्या है, बात नासमझी की हो रही है ना। बिल्कुल जी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई समझदार चोर ये हरकत करे? आप इफ्तार पार्टियां ले लें, इफ्तार पार्टी क्या है, इफ्तार रोजा इफ्तार करवाना जी। ऐसा ऐसा उसमें तायुश बरता जा रहा है, ऐसी ऐसी डिशें होती हैं, एक इकट्ठा कर रखा होता है चोरों और डकैतों का मजमा, और वो पैसे किसके होते हैं? करप्शन के पैसे होते हैं, चोरी के पैसे होते हैं, मेरे और आपके पैसे चोरी किए होते हैं। और क्यों की जा रही है ये? एक तो पीआर के लिए कि पब्लिक रिलेशनिंग हो रही है, नंबर 2 अल्लाह राजी होगा, जितनों को रोजा इफ्तार करवा दो नेकियां तो लिखी जाएंगी ना। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को इल्म नहीं है कि ये नेकी किस पैसे से हो रही है। अब चंद रोज पहले एक सच्चा वाक्य आपको बताऊं, हमारे एक अजीज दोस्त ने बताया कि, और इसकी सेहत पर मुझे एक रत्ती भर शक नहीं, कि एक पुलिस ऑफिसर ASI रिसेंटली उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली, और उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने क्यों किया? तो कहने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटियां भी बीमार हैं, बेटे भी बीमार हैं, कोई भी तंदुरुस्त नहीं है घर में, और मुझे खौफ आता है कि आज तक मैं इन्हें रिज़्क़े हराम खिलाता रहूं, वही इनके खून में दौड़ रहा है, और जब तक इसका असर रहेगा ये बीमारी से नहीं बचेंगे। चुनांचे मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, मैं पेंशन पे गुजारा करूंगा। मुझे बड़ों ने समझाया है कि भाई आज तक रिश्वत की, करप्शन की जो दलदल में धंसे हुए थे, उससे निजात का वाहिद तरीका है कि जो जमा पूंजी है उससे कोई मदरसा खोल लो, कोई मदरसा, तालीम दो लोगों को, कुरान की तालीम दो, दुनिया की तालीम दो, आखिरत की तालीम दो, शायद तुम्हारे गुनाह धुल जाए। ये तो समझ की बात है। अगर देखा जाए तो वो शख्स हिदायत याफ्ता है, क्योंकि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और हम कौन होते हैं इस पर उंगली उठाने वाले? अगर उसने तौबा कर ली सिद्ध के दिल से तो माफ करने वाला वो है जिसने वादा कर रखा अपनी कसम उठा के कि तुम तौबा करो, मैंने लाजिम कर लिया कि मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन बात हो रही है उन नासमझों की, उन अहमकों की, कि जो करप्शन के पैसे से जाके दाता साहब 70-70 देगे दे रहे होते हैं। वो अपने रिज़्क़ को साफ करने का एक को खुद साख्ता तरीका है। जैसे कहते हैं ना, ज़कात तुम्हारे रिज़्क़ को साफ करती है जी, कि भूले चुके बाज़ औक़ात आप कहीं को कर बैठते हैं तो ज़कात जो है सारी अगली पिछली कसरें निकाल देती है। लेकिन ये अगर आमदन किया है तो अलग बात है, सहवन जो कुछ हो गया सो हो गया, तो उनको पाक साफ कर, मुसफ़ा करने का तरीका ज़कात है। ये डेली गरीब का हक मारते हैं, यतीमों का हक छीनते हैं,
یہ ولچرز کی طرح بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں اور پھر اس منافع سے اس پیسے سے جا کر 100 دیگیں دے دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب اللہ نے تو کوانٹٹی دیکھنی ہے نا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو رزق دیا. بڑا دردناک انجام ہے ان لوگوں کا جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر کرے گا. آخر اس نے جو الاؤ دوزخ میں جلا رکھا ہے اس کے لیے ایندھن کا بندوبست بھی تو کر رکھا ہے نا. یہی لوگ ہوں گے جو بہترین ایندھن ثابت ہوں گے. خواتین حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات آج کی فلم ہے آنسو بن گئے موتی. نہایت شاندار لیرکس ہیں قتیل شفائی کی اور موسیقی ترتیب دی ماسٹر عنایت حسین نے, گایا احمد رشدی نے, پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے تو مجھ سے نگاہیں چرا تو نہ لوگے. ہائے اگر بڑھ گئی میری بےتابی دل کہیں مجھ سے دامن چھڑا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. زباں چپ رہے تو نظر بولتی ہے, زباں چپ رہے تو نظر بولتی ہے, نظر چپ رہے تو زباں ڈولتی ہے. کوئی راز دل کا جو کھل جائے مجھ سے تم اس کو فسانہ بنا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. نئے سے نیاتی برسا رہے ہو ابھی تو مجھے تم ہی تڑپا رہے ہو. نئے سے نیاتی برسا رہے ہو ابھی تو مجھے تم ہی تڑپا رہے ہو. جو میں نے لگائی کوئی چوٹ دل پر تو دل کی لگی کو چھپا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. دکھا کر امنگوں کی گل پوش راہیں, دکھا کر امنگوں کی گل پوش راہیں بلا تو رہی ہیں تمہاری نگاہیں. محبت کے راستے پہ جب آ گیا میں قدم اپنا پیچھے ہٹا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے تو مجھ سے نگاہیں چرا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. برافو برافو. ویلکم بیک. خواتین حضرات پنجاب کا ایک دور افتادہ ضلع ہے لیا اور وہاں پر قائم ایک ہاسپٹل جس کا نام نواز شریف کے ساتھ منسوب ہے یعنی نواز شریف ہسپتال. وہاں پر کرپشن کی انتہا کر دی گئی. چیف منسٹر کے سامنے تحقیقاتی کمیٹی نے جو فگرز پیش کیے ہیں ان کے مطابق یہاں کم از کم 600 گنا مہنگا اکوپمنٹ خریدا گیا یعنی اصل قیمت سے 600 ٹائمز زیادہ, ناٹ 600%, 600 ٹائمز زیادہ, جس کا مطلب ہے لاکھ روپے کا بل کروڑ روپے کی شکل میں بھی پیش کیا گیا. ویسے تو
ہر دوسرے سرکاری ہسپتال کی صورتحال اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے، لیکن اہم بات یہ ہے فوکس میں جو ہسپتال ہے وہ حاکم وقت کے نام سے جانا جاتا ہے. اس لیے قبلہ وزیر اعظم صاحب آپ کو تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ کے بھائی صاحب بھی کیئر کرتے، کیونکہ آپ کے بھائی صاحب کے نام سے ہمارے علاقے میں جو ہسپتال ہے شہباز شریف گائنی ہسپتال، وہ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ ادارہ جو ان کے نام سے منسوب ہے اس کو ذاتی اس کی نگرانی کریں، کو تھوڑا سا فالو اپ بھی کیا کریں. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ محترم وزیر اعظم 40 نئے ہسپتال قائم کرنے جا رہے ہیں. تو جناب اگر تو ان کی فیٹ وہ ہوگی جو لیا کے ہسپتال کی ہے، تو اس سے بہتر ہے آپ 40 نئے مرغی خانے بنا لیں، کوئی 40 نئی شوگر ملیں لگا لیں، کوئی 40 نئے پاور پروجیکٹس لگا لیں، اور نہیں تو اوور ہیڈ بریجز ہی بنا لیں، فلائی اوورز بنا لیں. ہسپتالوں کی جان چھوڑے رکھیں. آج اس حوالے سے ہم صورتحال ڈسکس کریں گے پنجاب کے ہسپتالوں کی، جہاں عمومی طور پر غدر کی کیفیت ہے، اور وہ ینگ ڈاکٹرز جو کل تک ہڑتال پر تھے، سڑکوں پر تھے، ایک نیگوسیشن کے بعد حکومت نے بہت سارے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں. اب امید کی جاتی ہے کہ پوری سٹرینتھ کے ساتھ یہ ہسپتال یہاں بھی چالو ہوں گے، اور کے پی خیبر پختونخوا جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اینستھیزیا کا ہے، اس حوالے سے ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے، وہاں پر 35 سیٹس ہیں خواتین حضرات، لیکن ان میں صرف 5 فل ہوئی ہیں. 30 سیٹس آر سٹل ویکنٹ. اور سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اوہ تم ڈاکٹر کب سے بن گئے ہو؟ سر جنہیں دن جی ینگ ڈاکٹر دی ہڑتال نہیں سی، اچھا ادو ہی میری پروموشن ہوئی ہے. تمہیں پروموٹ کر کے ڈاکٹر بنا دیا؟ میرے 2 بھائی نلکا ٹھیک کرتے سن، اچھا انہاں چو ایک کارڈیالوجسٹ ہو گیا جی. اور سناؤ بھائی جی ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ تمہارے ساتھ کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ یہ کوئی لاش نہیں پئی گئی؟ یہ میرے نویں ٹینن نے. اچھا کرایہ دار ہے تمہارا؟ جی نواں کرایہ دار جناب. وہ پرانا کدھر گیا؟ انہوں اتنے آرام نہیں سی آ رہا. اچھا ہاں وہ ڈنگر ہسپتال داخل ہو گیا ہے. کے صاحب نو سلام کر. خان صاحب یہ بھی خان صاحب نے. تمہیں ملتے خان صاحب ہی ہیں؟ ایس واری مینوں سرنگی ویچ کے ایڈوانس دیتا ہے انہوں نے. اچھا یعنی یہ خان صاحب بجانے والے؟ جی سر. خان صاحب اٹھو صاحب نو سلام کرو. خان صاحب اوے اٹھ بھی. واہ 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 جی وہ خیر ہوئے بابا کی درشن کرائے گے چودھری صاحب. اچھا خان صاحب آپ ہسپتال کس سلسلے میں آئے؟ میں جی شناختی کارڈ بنانا ہے جی. یار آپ جھکتے کرنے لگ گئے. اچھا یہ بھی بدتمیز نے. کٹی بھی جان نال نال چودھری کی ہوئے. یہ پیسے میں علیحدہ لینا. میں انہوں نے مالشیا بھی آ. اچھا خان صاحب آپ بھی بیمار ہیں؟ نہیں جی کل میری ڈاکٹر نے کشتی ہے جی. کیڑی نار کٹ دیتی چودھری کیوں چپیڑا کھانی ہے؟ اچھا جی چپیڑا نے میں تو کو علیحدہ لینا. واہ جی واہ تسی بھی بادشاہ بندے ہو جی. تسی مینوں پوچھ رہے ہو کہ میں بیمار ہاں. اے جڑا تسی سارا ویکھ رہے ہو نا جی یہ میرا فوٹو سیشن ہے. اے خان صاحب دی جوانی دی فوٹو ہے. اچھا جی. او خان صاحب دی بشرمی دی فوٹو ہے. آئیو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ آئیو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ لگتا کسی کا ڈاکٹر کھول گیا. اے نویں ڈاکٹر صاحب جے انہوں نے باہر کو چپیڑا مارتا رہا. اچھا لیکن ان کا یہ حشر کیسے ہوا؟ اصل چ پچھلے ہفتے ینگ ڈاکٹر نے انہوں کٹیا سی اور کہہ رہے سے اگلے ہفتے بھی کٹنا ہے. ڈاکٹر صاحب بابو کتنے ہے کرسی تہاڈی؟ واہ جی واہ ماشاءاللہ. کی وائرل انفیکشن. یہ چھینکنے لگے تھے؟ یہ نچ مار لگے تو سوے اڈن لگے نے. اور جنہیں صحت مند ہے اگر چھک آ جاندی انہوں نے پاٹ جانا سی. ماشاءاللہ اپنے نہ توڑے آجے. ڈاکٹر صاحب پارٹ ٹائم کیلے بھی بھیج دینے. شوگر لو ہو رہی ہے. ہاں جی کیلے ہیں دی. اچھا یہ ڈاکٹر یہاں پر کس سلسلے میں آیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. سارے ینگ ڈاکٹر نے جدو ہڑتال کی ہے نا جیڑا جیڑا بندہ کہندا سی نا کہ میں ڈاکٹر ہاں انہوں نے ایتھے لا لیا. ویسے ڈاکٹر صاحب تسی نچ مار کیوں نہیں دیکھو باری؟ یہ نیچے کسیٹی نہیں کئی کوری مارنا. باقی چھینک اب ایسے تو نہیں آ جاتی. ایک چھینک یہ تو کسی وجہ سے آتی ہے، اور دوسرا یوننگ جب آپ کو جماہی آئے
जमाही कंटेजियस है, किसी को जमाही लेता देखें आपको भी आ जाएगी। ਐ ਨਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਨਾ। सूरज के सामने बैठे थोड़ी देर, उसकी तरफ देखें हल्का सा और बस छींक आ जाएगी। शुगर लो हो गई। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੇਬਲ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। बाहर 8-9 लूंगर खा के है। सर अकेले सबसे ज्यादा कौन खाता है जी? वो जिसमें पोटेशियम की कमी हो या बंदर। ए पोटाश केस है या दूसरा? चेक कर लो मरीज को। हाँ जी। थोड़ा जिहा थल्ले, नहीं थोड़ा जिहा इधर करके ना, बस इत्थे खुरक। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आप हर वक्त ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਨਾ। एडा फजूल आदमी सुते पे भी खाता रहता है। तो मामा सुते पे दी शुगर लो नहीं हो सकती? भाई पॉइंट तो है। और यदि शुगर को 3-4 मन लो हो जाती। डॉक्टर साहब भाइयों, मैं क्यों बैठा, मेरा मोरा हिले है, मैंने मोह चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ। अरे वाह, जी बड़े खुश लग रहे हैं आज तो हैं। अच्छा भाई बड़ी मुबारक हो तुम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके मुतालबात बिलाखिर मान लिए गए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਗੰਡਾ ਵੀ ਖਾਣਗੇ 100 ਚਿੱਤਰ ਵੀ। अच्छा मुतालबात तो तुम्हारे तस्लीम हो गए जी। तो काम पे वापस क्यों नहीं आ रहे हो? सर आ रहे हैं, भी हम 1-2 दिन तो देना सेलिब्रेशन के। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। आ यंग डॉक्टर ने भंगड़ा पाना है ते एने टोआ पाना है। मेरे टॉयज बैग में केले खाना है। सर चूंकि ये गवर्नमेंट करप्ट है और आपको पता है करप्ट हमेशा बुज़दिल होता है, ठीक। तो हमें यकीन था कि ये बुज़दिल गवर्नमेंट हमारे मुतालबात माने ही माने। मियां साहब ने मनना नहीं सी, एने डराया उन्होंने। किसने? आ डॉक्टर केले ने। ये डॉक्टर केला। मियां साहब जो तेन मिलने आए ना पीछे केलियां का ट्रक से। सर इस गवर्नमेंट को डराना कोई मसला ही नहीं है, हमने साबित कर दिया है। आपने जिस फ्रेटर्निटी जिस स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है मैं तो इससे कमेंडेबल समझता हूँ। सर सियासी तहरीक भी अब यंग डॉक्टर्स ही चलाएंगे। वाह वाह वाह, जिस तरह वकला हमेशा बारिश का पहला कतरा हुआ करते थे, वो बेचारे बड़े मायूस हैं। जब से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला तमाशा निरा मखौल निकला, ये बेचारे बहुत डिसइल्यूजन है। लेकिन सर हम डिसइल्यूजन नहीं होंगे, हम साबित करेंगे। ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਨੰਦੀਪੁਰ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। जिवें मनान डे उन्होंने सारा कुछ मान जाना जी। जिस तरह कह रहे हैं उन्होंने वो कुछ भी मान जाना उन्होंने किया ही नहीं। भाई यंग डॉक्टर्स एक तहरीक है और उसमें बहुत ताकत है। उन्होंने जी ताकत है सर, ਇਹਦੇ ਚ कशिश भी है। ਉਹਦੇ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਿੱਛ ਹੈ। किस में? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇਲੇ ਚ। डॉक्टर साहब की वजह तो है सारा कंप्लीट हुआ है। इन्होंने बतख बन के इhtजाज किया सी। बतख किसे कह रहे थे तुम? इन्हें दोवें च बतख कौन लगता है? सर गल सुनो। हाँ जी। जेड़ा इhtजाज उन्होंने उत्थे कीता सी, हाँ जी। ओदा एक सीन तुहानू दिखाइए। नहीं हम नहीं इंटरेस्टेड। सर की हो गया? सर हमारे मुतालबात माने गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जेलस हैं हमसे? नहीं यार ये क्या बात हुई जेलस है? हमारा टाइम थोड़ा सा है, तुम तंग कर रहे हो। नहीं 2-3 मिनट दे दो। छोटा सा ਬੈਠੋ ਵੀ ਅੜਿਓ। चलो चलो ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਲਾਚੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚਾਚੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚਾਚੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਚਾਚੇ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੋੜੀ। अच्छा क्या खट के क्या ले आंदी? जोड़ी जोड़ी अपने कान क्यों नहीं साफ कराओगे? खट के ले आंदी जोड़ी। जोड़ी नहीं जोड़ी। एहतसाब कुवारा रह गया, कोई खोल के ले गया कोड़ी। एहतसाब कुवारा रह गया, कोई खोल के ले गया कोड़ी। ओ बारी बरसी खटन गया ते शाबाश खट के ले आंदियां तारा। तेरे सदके आए तारा अच्छा मंगन ना लगता गरीबां दा पैसा खा के
ਹੁਣ ਝੂਟਣ ਜਾਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਟਣ ਜਾਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਟਣ ਜਾਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਟਣ ਜਾਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਟਣ ਜਾਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਲੂ ਇਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਜ਼ਰਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਬਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੂ ਬਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੂ ਬਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਰਪਾਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਰਾ ਮੌਸਮ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ 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 ਮੌਸਮ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਤਾਸਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਪਨਾਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ मियां का नहीं वो कह रहा है पनामा का ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਏ ਹਾਸਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।